विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। অমিত শাহ চার্জশিট দিচ্ছেন তৃণমূলকে, এটা দেখে আমার প্রথমেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার নাটকের এই তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ডায়ালগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। Thou shall be both the plaintiff and the judge of their own cause. বিচারক এবং দাগী অপরাধী যখন একই আসনে বসে তখন যে অবস্থা দাঁড়ায়, আজকের এই চার্জশিট দেওয়া তারই প্রমাণ। কে কার কাছে চার্জশিট চাইছে?